Magapadayon ako sa paghimamat sa matag usa, ilabi na sa atong mga kauban nga mga pastor o mga pastora sa miapil sa International Prayer Group based in America, IPG. O ingon sab sa mga Christian believers nga born again nga nagsugo na pod og pagpalista. So alang sa mga pastor o mga pastora nga wa pa malista sa IPG, pwede mo muapil niini. Ilabi na nini akong panawagan sa mga pastor o pastora nga nagkalisod. Ilabi na usab sa ilang mga ministry. Inyong kontakon ang akong General Superintendent nga mao si Pastor Potenciano Balmoria Tubo Jr. Ug sa mga Christian believer, naman ko'y bag-ong gi-appoint nga spiritual superintendent si Hiradil Humawas. Kontakan ninyo para nga makasulod mo sa Group 1. Ug mahuman na po na ng Group 1 at na po ta sugda na po ang Group 2. Ang sa may tuyo na ko nini. Ang tuyo na ko nini ang tubag mo ni. Para matabangan ang imong buluhaton. Nga gisangon sa Ginoo, ingon nga ikaw pastor o pastora. Ug iyo masab sa mga Kristiyanon nga magtotoo nga mga ginganan og born again, ang akong tuyo gud ani pangpanginabuhi na ninyo. Palitan karon, buhusan ko diri sa Amerika og $1 million. Kay apil man ka og ampo nga ang oras nimo wa nimo laktawa kun dili imong gipanid-an kanunay. Natural, buhusan ka na ko panalangin nga panginabuhi nimo. Palitan og nakahiyas nga maninda, subutan ang kantindahan. Og hiyas po nimo nga naa ka sa baybayon, palitan ka og mga ikinahanglan sa imong pagpanagat. Ug naa po ka sa bukid, palitan po ka og mga panginabuhi sa bukid para nga diin makatabang-tabang ko sa inyong pagka Kristohanon nga nagsunod og nag-alagad sa Ginoo. So kining tanan ako yung ipalusot sa akong live broadcast karon din sa Reels nga kadto ra pong mga Kristohanon nga born again o Kristohanon usab nga kanabang manindot-doton sa pagpangalagad sa atong Ginoo ilabi na sa pagampo. So kung mapil ka niini, abilto ko nga mudawat. O sa mga pastor pod, abilto ko nga mudawat. Kay para nga diin, iyawat na lang, sa di pa mo balik ang Ginoo, naay na, katuma na. Ang buti pasabot ba nga, naanay, murag, kalipay, si Ginoong Kristo kay ang iyang mga pagpamulong, usa sa iyang ipamulong, atong gipaningkamutan nga matuman. Katong mingon si Ginoong Kristo nga magpabautismo kamo sa tubig, daghan namang hintuman na tanang reliyon hintuman man. Kanang pag-ingon ni Kristo nga musunod mo nako, daghang ay hinsunod. Ang kana yung pag-ingon ni Kristo nga pakana ang akong makariro. Wa gyoy makapanglingo-lingo ka na. Wa gyoy nanalingog anak pag-ayo. Kanang pag-ingon og Pedro, tukuron ko ang akong iglesia, daghang kay mutukod. Daghang kay mutukod. Kay nga naman, gatuo sila nga nadayon tuktukod tong giingon ni Kristo. Wa ra ba yun madayon? Kung inyong basahon ang tibuok kasaysayan sa gisulti ni Kristo, ninang punto na ikaw Pedro, tukuron ko ang akong iglesia. Wa na madayon ha, basang pagalim mo yung nadayon. Samot na tong mingon si Kristo, Pedro, gigugma mo ba ako? Oo, gigugma ko ikaw Ginoo. Ingon na si Kristo, pakana ang akong mga karnero. Kaon ang iyang gisultian. Hasta pagani sa versikulo 16,
pakana ang akong nating karniro. Kini mga nati, kung man na siya, ako'y pahubaro na kanang nating karniro. Mao man ang mga bag-ong nga nangalagad sa Ginoo nga mga Kristohanon. Pero katong bersikulo 15, mao na yung mga karaang mga Kristohanon, pakana kining akong mga karniro. Ang 17, mo to ang mga pastor o mga pastora. Okay? Mo katawas ko na. Kaya nga naman, dili na pagbungat ni Kristo, dili na hingon siya nga pakana ang katong 17, kundi tagda ang akong mga karnero. Sukad, gisulat ni Juan, hangtod karon 2026. Makaingon ko hantod karon 2026 kay ngano abot-abot ako ubang mga nasod. Wa gyoy naning kamot sa pagpangita sa mga karnero ni Ginoong Kristo nga matagad. Bisan pag-asa. Makasulti ko ana kay di ako ka Amerika. Ug makasulti po ko ana kay didto po ko sa Australia. Ug uban pang nasod na ako naagian. Wa gyoy nakatuman sa 1:21:17. Bubintahan na lang kay ngano. Usa ka pastor nakadawat na og pulo ka bangko. Usa na sa pagtagad sa iyang karnero. Kinsa ba? Usa ka pastor nakadawat og silpon. O duha na day ka pastor kadawat og silpon. Gibartuhan mo ng silpon. Kinsa mga reliyon nga gitagaan kag silpon sa inyong kuan, dako-dako. Tiganin mo hatag kuan, bugas-bugas. Dili na inyo pagkwenta mga kaigsunan ko, kung dili hinomdom may pagsulti ni Kristo ana, may kwenta na siya. Kanang pag-ingon ni Kristo ngadto ni Pedro nga pakana ang akong mga karnero, kwintado na siya. Dili na ingon og wali-wali. Kanang pagkaon og pulong sa Ginoo kadaghan kay makahimo na. Kana bitong mudasig bitaw nimo kay waliyan ka, daghan kay mudasig ana. Makahimo na. Wa ko ni gasto. Kana yung mga tagag tungag mangkid mimi sumay. Kanang katagad ka sa usa ka pastor nga ang sakyanan may barkuhay na. Usa na sa ipatik yun sa tanan nga mga nagbitbit og Biblia nga lagi kunuhay pahiluna unta sa Ginoo pero wa jud lingi sa bulaton sa Ginoo. Ang importante ani kana bang naimo lingi sa bulaton sa Ginoo? Wa ba mo mahibalo nga samtang si Kristo nakiginabi nito ni Pedro ngayon siya Pedro na ning bato tukuron ko kong iglesia. Dayon ingon siya nga niining Yahweh akong ihatag nimo, kini Yahweh mao ni ang unsang imong gina badbaran dinhi sa yuta dito sa langit binadbaran. Wa ni puros na dayon. Ngano man wa man ni madayon kay hingsulod sa utok ni Pedro ang kalibutanon ng tinguha. Ngay balo ba mo unsa ng kalibutanon nga tinguha? Kanang kalibutanon mga tinguha mo na siya. Kamo na nahibalo ana. Dako-dako gani sa pundo kung sa badaya nga siya mo nahayahay unya wa matagad ang mga sakop kana. Tukmo na sa pareha ni Pedro nga wa madayon ang pagtukod sa maong iglesia kay ngano man giing na pag si Pedro nga pahawa ka Satanas. Nga unta siya ang bata-bata sa Ginoo, siya ang kanabang kinasuuran unta. Basahan ko na ninyo ng Biblia og nasayop ako. Kay nasayop ko mundang kog istorya ani. Karon kay muraog nabati nako nga kato akong ginabi ba kagapon. Katong giingon bitaw nako nga mobalik ako sa mga buhi og sa mga minatay. Wa to nakto human. Ato ting humanon ron kay napa ko'y gamay yung oras. Di ko gusto nga biyaan ako ning puntuwa nga. Di yun ni masabtan pa kayo. Akong gisugilo ninyo kagapon. Naghisgot ko atong giingon ni sa gusto mobalik ako sa mga buhi o sa mga minatay. Dito sa mga minatay, ako ron tukbilo ni. Kanang giingon nga, mobalik ako sa mga minatay. Nakasabot naman mo sa akong giingon nga mobalik ako sa mga buhi.
Kaiya kayo na nato sabton. Kana yung sabton na to, kanang mubalik ako sa mga nangamatay. Mubalik ako sa paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Kanang ingog mga minatay. Sa pagsulti ni Ginoong Kristo nini, ang kalendaryo na ito common era. Sabot yun ta. Ayaw nga, iabot sa mga na inigbasa nimo aning puntuha, karoning hinatibua sa atong panahon ron. Sa pagsulti ni Ginoong Kristo, murag si Mateo ba ito kasulat na Iyon siya, mubalik ako sa mga buhi o sa mga minatay. Anita sa mga gingunog, sa mga minatay. Akong gisugilo ninyo, gisampol na ko ang akong papa o mama nga nangamatay. Inani ang hitabo sa ako ang papa o mama para makahibalo mo og unsa yun yung klasiya sa kamatayon. Pagkamatay una sa akong papa, gibutang sa sakto nga pansyon nga dapit. Pagkamatay sa akong mama, wa dito sa pansyon sa akong papa, kundi dito sa among yuta ba. Unya kay dako magbayad ng kuan, kanang ilubong bitaw sa imong yuta, magbayad ba nita na sa gobyerno, dako kayo penalty. So nagkasabot may mga igsuon nga, kubkubon tong patay ni mama, kay ibalhin ang ngadto sa tapad sa akong papa sa minteryo. Yung kay wa man to'y bayad, kanang gingalan og independent cemetery, kana pa sa gobyerno ba. So, pagkubkob na mo sa patay sa akong mama, wa na nako nakita ang iyang lawas. Kay diha man ko atong pagkubkob. Ang ako nakita lang, kay katong mama nako, mabasahon mo dito kay Biblia, diha ang Biblia. Diha ang Biblia, diha ang sanina, diha pa ang iyang sapatos. Ang ako nakita sa iyang lawas dito, buhok na lang. Paminaw mo ni kay importante kay ning puntuha karon. So sa imong gihimo, ikuha na mo tong sapatos, katong iyang sandal ba to? Sandal ba to? Sapatos ba to? Dayon, sanina, ang Biblia pod, kay di man yun to, nanugon mong gusto siya nga, ug matay ko, ikuyog ni akong Biblia, ikuyog na lang yun, kay mo maiyang hangyo. Ito na. Gibutang na mo sa ginganlan og kanang lungon. Nga pareha po kadakuha sa akong lungon sa akong papa. Ikaw na mo, gipon mapurma na mo, nga ang ayang tiil, diri dapit, ang katong buhok nga nabilin, dito dapit, ana, ipon mo yun og tao ba? Pero wa na'y unod. Murag nato'y bukog gamay. Amo tong gikuan kanang gi-arrange jud pa kayo. Pagdala na sa na sulod naman to sa lungon. Pag aksyon na og kuan kanang kuan daw ay murag inani ba to? Una day namatay akong mama di ay. Then akong papasunod, mo day to day. Pagkamatay sa akong mama, una man siya day to odo. Unya akong papa kay ulahi man, nasayop day ko sa akong kuan ba. Karon pa ko murag na open ang akong una. Okay ana. Ang among desisyon sa akong mga kaigsuuna, sa akong mismo igsuon, kay mura og pulo mami kabuk ang patay naman itong ubuhan na to. Basta mga igsuon akong kauban. Pagkamatay sa akong papa, diya pa na mo desisyonan nga ibalhin ang patayng lawas sa akong mama. Pinana din no, nasayop ko sa akong unang nauna. Okay. Sa diya nga nasulod na ang lawas, ang mga panapton, sa nina niya na apa, sapatos ni apa, dayon, ang lawas niya wa na napurma kay, kung lagi, patay ko siya. Duga na po kayo. Naaray buhok. Gamay na lang daw itong buhok na bilhin to. Amo yung gihipos tanan. Hasta pa ganitong ilalom sa iyang gihigdaan nga murag na basa-basa. Amo tong gidala. Sulod yun sa kanang lungon. Pag desisyon na mo nga ilubong na kong papa,
giatang namo katong patayng lawas sa akong mama. Kay agianan man to. Kanabang agianan man tong katong gilubngan sa akong mama nga kuan mura bag inighatot sa tarang patay. Moagi ba dito to among yuta ba? Mura ang among yuta ba agianan og mga patay. So dito gibutang akong mama daan kanabang gi-ready, giandam. Pagdala na namo sa lungon sa akong papa, pag abot sa dapit nga mura og dito gilubong akong mama, hunong me og gihulat tong iyang silbing lungon nga walay lawas. Kuan na pulos na mga katubang akong giingon ganina. Dayon gisunod na mo ang patay kanabang gidala pa ingon sa menteryo, gasunod sila. Una si papa, dayon katong patayng lawas akong mama nga dugay na kayo, kay gisulod man bugbag ang lungon, katong daang lungon wa na napurma dito kay yuta gud ang among gi butangan dito. So sa ato pa apil og ka lata ato pa na panahon na. So bago naman tong lungon, so among gisunod. Pag lubong dito sa kanang menteryo god sa ginganlan og sa gobyerno, gitapad na mo silang duha. Mauning dapita nga kada uli nako gikan ko sa Amerika o bisan pa mo gikan ko sa Australia, muana yu ko nang dapita sa akong papa ug mama. Karon ato ning hisgutan rin kay patay man guni akong hisgutan ron. Miingon si Ginoong Kristo, mubalik ako sa mga buhi ug sa mga minatay. Sumala sa kong gisulti kagahapon, way problema sa buhi. Kay nga naman, inigbalik sa Ginoo nga buhi ka makita ang imong lawas. Sama na ko ron nga istorya. Ug mabalik ang Ginoo karon, ani akong hinabi ron, nakita ko sa Ginoo nga na ako'y lawas. Ug sa sulod sa akong lawas, naa diri ang akong espiritu. Ug naa po diri ang akong kalag. Kay dili man yung kamanganlan og tawo, ug wa kay kalag lawas o espiritu. Inani nako ako ning ayuhon og pagpasabot ron. Sa wa pa ka na porma, ug wa pa ko na porma, napurma ang unang tawo sa diyang hingkanaog ang langit ng amahan dinhi sa yuta. Ayaw ing na nga ang imong pagkaikaw karon og pagkaako karon tungod na sa akong papa og sa akong mama, dili na mao. Kung dili ang kasinugdanan jud ani ang langit ng amahan minaog sa iyang sagradong trono og mi abot sa kalibutan ug nangita siya yuta nga kulunon. Mao to ang una niyang paggama og tawo. Ako ning komba kanabang isugod sa sinugdanan kay gahis ko mangutag lawas kalago espiritu. Sa diya nga diin nagpurma na ang langit ng trono nga mao ang langit ng amahan sa purma sa tawo og gakuha siya para ipurmag tawo sa yuta nga kulunon. Ngano man dito man siya sa yuta nga kulunon, wa man dito sa bato nga nagahimo siya og purma og tawo. Ayuhon na to na. Og pagpasabot karon. Aniya. Ani sa taan ng pagpurma sa langit ng trono sa tawo. Sa pagpurma na niya sa tawo, may tiil, may kamot, may nawong, may ilong, may dalunggan. May itlog, kay laki man ang una niyang gigama. Masuwa, kay laki man na itlog, iyang gibutangan. Okay. Sa natapos na niyang purma ang maong hulagway sa tawo, dili kasulti. Kay di man kasulti, di ka ginawa o dili pod maka silbi bang lantaw-lantaw. Na may mata iyang gipurma, napoy dalunggan, di po kadungog kay wa pa man to'y kinabuhi. Sa pagkahuman o gama sa langit ng trono, nga mao ang langit ng amahan sa usa ka tawo, nga mao si Adan. Hingabot ang maong kinabuhi sa iyang hinulma nga yuta, gikan sa kulunon nga yuta, ang ginganlan og kinabuhi. Disaman to hinsulod ang kinabuhi sa iyang gigama nga kulunon. Naibalo mo mong kulunon? Kana bang magama bitaw og kulon? Muna yuta nga kulunon. Kana magama og sugang? Muna yuta nga kulunon. Muna yuta nga naugan sa langit ng trono
aron ipurma og tawo. Sa diya nga modesisyon ang Ginoo nga taga niya kinabuhi, unsa iyang gihimo? Iyang gihuypan sa may kinabuhi. So sa ato pa, huyop to sa kinabuhi. Migawas ang hangin sa langit ng Amahan nga nagdalag kinabuhi ngadto sa iyang gipurmang tawo. Og dito paghuman og hatag sa gingandan og kinabuhi nga hangin sa kinabuhi, nakasulti og nakalakaw ang tawo nga mao to si Adan. Wa pa to si iba. Si iba dugay-dugay pa to siya. Karon naglakaw-lakaw na ang iyang ginama. Iyang gibutang sa Garden sa Eden. Karon kay hangyo man ang iyang ginama nga tawo nga si Adan. Hinghangyo man siya nga tagay po kog kauban Ginoo kay laay kayo. Ikaw na may papuyon. Asa ka napita karon nagpuyo? Unsang syudara, ikaw ra puyo anang usa ka syudad. Dako kayo nya ikaw ra kapuyo. Di ka kalaayon? Laay binakayo. So sa iyang gihimo, ampo sa iyang langit ng Amahan. Amahan, tagay kog kauban. Unya kay ang paghangyo ni Adan, wa naman ang langit ng Amahan sa yuta, tuwa naman sa langit. Kay og paggama ni Adan, bantayan niya akong istorya ron. Kay og paggama pa ni Adan, og atong higayuna, hinghangyo pa dayon si Adan ngadto sa langit ng trono, nagtuo ko nga magama dagay pod ang langit ng trono ug lain na pong tawo, purmang tawo, pero bayi ang iyay purma. Karon kay siya pagpangayo ni Adan, wa na ang langit ng trono sa kalibutan hingtunob. Tuwa na sa siyang sagradong trono. Mao ni unang tawo nga nakaampo nga hingabot ang iyang hangyo dito sa sagradong trono, o lain ang hangyo ni Adan. Paghangyo niya siya nga, di na ako masulti o kung sa iyang isulti, basta yun siya nga, nag-inusara ko, nagkinahanglan ko kauban. Nadungog sa langit ng trono ang hangyo ni Adan. Kay tao man siya, sama ni mo nako, natulog siya. Di yung ganganan o tao, o di po ka matulog siya. Kay na may adlaw o gabi ito. So natulog siya Dan. Samtang natulog siya Dan, gikuhaan siya gusok sa iyang kilid. Kaya nga naman, gipurma niya babae, nga mao si iba. So sa ato pa si iba, dili hinulma og tao, hinulma og yuta nga kulunon. Kamong mga babae, paminaw mo mga babae, dili mo hinulma sa ginganlan og yuta nga kulunon. Ang nahulma lang sa yuta nga kulunon maura si Adan. Bantayin na ninyo. Nga puntuha, akong gihinabi karon. Napurma ang babae gikan sa gusok sa lalaki. Sumala na sa ako pong pagtuon sa pagbabasa-basa pong Biblia. Okay? Karon ato sang hisgutan ning giingon ni Ginoong Kristo, mubalik ako sa mga buhi ug sa mga minatay. Anita aning mga minatay kay lisod kayo ni pagpasabot jud ninyo. Pero ako lang paningkamutan nga makasabot po mo sa akong ihinabi karon. Akong gisulti ang kamatayon sa akong papa o sa akong mama, ug ako pong gisulti nga gikubkob na mo ang patay sa akong lawas sa akong mama, nga wa nay unod. Naaray bukog gamay, pero wa nay unod. Kadto bag-o pa man to siya, nga ibutan talang mga 7 daw kay to katuig, ug kuan ba? Siya ba to katuig? Anak namatay akong papa. Unsa nakakaron? Gilubong naman akong papa sa gingandan og minteryo. Tuwa po akong mama gitapad sa iyang lubnganan. Klaro naman to akong mama nga wanay unod, wanay lawas. Sanina na lang, nakita ko na mo. Akpan akong papa, klaro kaayo atong higayon na naapa say lawas, naapa say unod.
gikan adto hangtod karon wa pa mibalik ang Ginoo. Sa tanang nangamatay sa una, sama sa First World War, Second World War, daghan man nangamatay. Uban pang mga pastor nangamatay og sakit. Sama sa usa ka amigo na kong pastor namatay naman to. So, tuwa to silang tanan sa menteryo. Karon kay miingon man si Jesucristo, mubalik ako sa paghukom sa mga buhi o mga minatay. Sa pagsulti ni Jesucristo, ang kalendaryo nato common era, dili kay idi nga kalendaryo. Kaya atong kalendaryo ron, idi man siya. Annos Domini. After the death, human sa namatay si Jesucristo. Sa ato pa, pagkamatay ni Jesucristo, ayaw na ito nag-aplikar. Pagkamatay ni Jesucristo, gidala siya singadto sa lubnganan, sugod na og kwinta ang kalendaryo sa gingalan og idi nga kalendaryo after the death. Kaya di na maangalan ni mo kalendaryo nga idi og naapa si Jesucristo. Kanang yung after the death, sabi niya pa na human namatay, pagkamatay ni Jesucristo, nagsugod ang idi nga kalendaryo. Nya pila naman ang atong kalendaryo ron. 2026 na ta. Hapit na pod mo 2027. Wa pa mibalik ang Ginoo. Karon ang Biblia nagaingon man, mubalik ako sa paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Ang pagbalik ni Jesucristo, naay posibilidad nga maabdan ta nga buhi. Kadtong uban nga wa pa nangamatay. Pero palit na ako, namatay ko. Unya wa pa yung balik ang Ginoo. So, to ako sa lubnganan, naghulat sa pagbalik sa Ginoo. Apan pagbalik sa Ginoo nga buhay ko, di pa ko Amerika. Ayaw nyo na ito aplikar ninyo, kaya parang di mo kayo malibog. Karon, ano siya tasan na nangamatay? Nangamatay sa dagat, katong yun og naigo sa bagyo, naigo sa mga tidal wave. Apil to, kaya ingon man si Jesucristo nga, mubalik ako sa mga buhay o sa mga minatay. Ayaw ina nga menteryo ra ang iyang balikan, kundi tanang nangamatay. Ang uban namatay nga wa miagi og lubong, sama sa namatay sa dagat, sama sa namatay kay lagi na kuanan sa kanang landslide, wa na makubkob, tuwa na dito. Apil to siya sa gingon nga mubalik ako sa mga minatay. Nakaron, akong giayog istorya, murag gamay naman ko kay oras, ato na lang tiwason sa sunod, kay kuha na gyud lamay yung kayo tanay ug ako matiwas, pero sige na lang kay napa man ko pila ka mga minutos na lang. Ako lang ipaibalo ninyo, di sana ko ni padayon ugma na lang dako sa sunod na pong panahon makiginabi ko sa reels. Ang ako lang ihangyo ninyo, padayon mo sa pagsunod sa atong live broadcast sa reels, ug mangayo upo ko ninyo comment og pila po mo kabuk na tanaw-tanaw, kay kapoy binakay ni magsulti-sulti ta unya wa ya mo comment. Mo na nga kun mahimo pag comment mo og makauyon ba mo ani og ganahan ba mo, kay malipay man ko bisan og supak mo sa akong sulti. Basta kanang inatua-tua ra man ko ni atua. Gawas og kana yung kuan ba, kana bang ang akong bot pasabot ba nga tungod mo na sa akong duty ba, nagtrabaho mo ko, ikanan ni Rono, trabaho ko. Ang ako lang tuyo nini nga, mupasabot lang ko, unsa yung ka, espesyal ka sa Ginoo, nga kikinahanglan ang pagpatalingog niya sa iyang balaang pulong, kay nga naman, sayang kayo, og kawad anatag kinabuhi, nga wa na to makaplagyan ang tinuod nga manuluwas sa imo ug sa ako nga kinabuhi. Sa di pa ko mubiya, mudasig lang ko ninyo, kamong mga nagduwa-duwa sa pagpangalagad sa Ginoo, bato ni ang buhing pagtuo diha sa buhing maluluwas nga maulaman si Ginoong Jesucristo ug dawata siya ingon nga personal ug maluluwas sa imong kinabuhi, sumala sa Isaias 9:6, ibaton yun na si kinsa si Jesucristo sa imong kinabuhi nining atong panahon karon. Hangtod sa sunod nga panahon, ako no sa magaingon kanimo, kaninyong tanan, magaingon ako, ang Ginoo magauban,
ug magapanalangin kanatong tanan. Hallelujah, praise the Lord. Dalaygon ang ngalan ni Ginoong Kristo. Amen ug amen.